Okay, so rotate dia punya instruction ROR, okay, rotate right, okay, ROL, rotate left, okay, RCR, okay, RCL, okay. Rotate carry right, rotate carry left. Okay, so rotate sama juga macam shift, so dia boleh pergi ke kiri dan ke kanan lah. Okay, so if the number of times an operand is to be rotated is more than one, okay, this is indicated by CL. So sama juga macam shift, so digunakan CL. So macam shift, kalau you nak shift 3 kali, so you must buat move CL 3 kan. Okay, sama juga macam shift, rotate pun menggunakan instruction yang sama lah. Okay, we will look in terms of code after this. Okay, okay, so the operand can be in register or memory. Okay, maksudnya dia boleh sama ada you call from the memory or directly you use the register. Okay, so there are two types of rotations. Simple rotation of the bits of the operand. Okay, rotation through the carry. So macam saya tadi, ROR tu untuk simple rotation lah. Okay, ROR, ROL, and then RCR dengan RCL. Okay, yang tu menggunakan carry. Okay, ROR, rotate right. Okay, as bits are shifted from left to right. Okay, sama macam shift right lah. Okay, SHR. Okay, ROR sama macam ROR sama macam SHR. Okay, so they shifted from left to right. Okay, from left to right. Okay, so if we look to my camera, of course it different from you, so you kena mirror lah. Okay, kalau you punya side macam ni kan. Alright, kalau my punya side from this one to left to right, so you make it on your left. Okay, on your left you punya, okay, so you punya left dengan kiri. Okay, left to right. Okay, so they exit from right end. Okay, least significant bit. Okay, so lagi mudah kita tengok dari segi lah least significant bit dengan most significant bit. Okay, sebab least significant bit is the one, the digit that is located at the most right side. Okay, kalau most significant bit is the one that is on the most left side. Okay, okay, dia kata as bits are shifted from left to right, so daripada left to right, okay, they exit from the right end. Okay, they exit from the right end, least significant bit. Okay, yelah, dia exit kat sini. Okay, dia keluar, and then keluar, and then dia masuk balik. Okay, dia masuk balik dekat most significant bit tu. Okay, kalau shift, dia keluar je, dia tak masuk balik. Right, so dia tak masuk. Itu beza dia shift dengan rotate. Okay, so rotate dia masuk balik. So macam satu keluar dari sini kan, so dia keluar, dia masuk balik. So you boleh imagine macam okay, macam you punya rumah ada pintu depan dengan pintu belakang. Okay, so katakan pintu depan tu is you punya most significant bit. Okay, yang pintu belakang least significant bit. So kalau you keluar ikut pintu belakang least significant bit, so you akan masuk balik ikut pintu depan lah. Kalau shift, so you masuk, okay, you masuk di depan, and then you keluar ke pintu belakang, you dah tak masuk dah. Okay, so itu perbezaan dia. Alright, as each bit exits LSB, a copy is given to the carry flag. Okay, in ROR, the least significant bit is moved to the most significant bit and copied to CF. Okay, so sama juga konsep, dia still akan melibatkan toggle flag CF tu. Okay, carry flag akan ditoggle lah. Okay, depends on what is the value of yang you rotate tu. Okay,
Okay, we will after this. Okay, in ROL, as bits are shifted from right to left, they exit the left end. Okay, more significant bit. So terbalik, right? Sama je, the concept shift SHL, okay, and enter right end. Okay, least significant bit. Every bit that leaves the more significant bit is copied to the carry flag. Okay, in ROL, okay, the most significant bit is moved to the least significant bit and is also copied to CF. Okay, alright, so ini contoh dia. Okay, so katakan you ada number 36, alright. So you move that into AL. Alright, so sama macam konsep shift, so you must convert that to binary first. Okay, so kalau dalam bentuk binary, it is 0011 and 0110. Okay, and then you have, okay, rotate right. Okay, AL1. So you rotate satu kali. Okay, you rotate satu kali. So kita tengok. So dia rotate, dia akan ke sana lah. Okay, rotate right. Okay, dia akan ke sana. Okay, tengok kat sini. So 0 akan masuk pada CF. Okay, and then 1 ni akan shift lah. Okay, yang ni akan shift. Okay, dia akan shift ke sana. Okay, so dia akan masuk 0. Okay, masuk, dia akan masuk 0 dekat sini. Okay, 0 ni keluar, 0 ni masuk balik. Okay, ni 0 kat sini. Okay, so yang ni dah shifted ke kanan. Alright, ROR AL1. Okay, you put another command, okay, ROR AL1. Okay, dia akan shift, dia akan rotate another one. Okay, so dia akan move again this one. Okay, you tengok last one ni, if ni digit is 1. Okay, dia akan masuk ke CF 1. At the same time, dia akan pergi ke depan juga. Okay, so dia akan jadi 1 0 0 0 1 1 0 1. Okay, so samalah, you expect the last one, so dia buat lagi ROR. So of course, yang ni last digit is 1, so 1 akan ada kat depan lah. Alright. Okay, so dia akan shift. Okay, this one akan shifted lah. Jadi yang ni akan shifted 1 0 0 0 1 1 0. Okay, dia akan pergi ke sini 1 0 0 0 1 1 0. Dan satu ni dia masuk ke sana. Okay, and then you punya CF bergantung kepada yang the last digit yang keluar and masuk balik tadi. Okay, so this one. Okay, simple, right? Okay, so it's clear. Okay, so ini cara you buat satu-satu. Okay, cara you buat rotate 3 kali satu-satu. Okay, katakan you nak buat straight. Okay, you nak buat straight, rotate 3 kali terus. So you kena put dalam CL. Okay, you kena put dalam CL and then panggil ROR AL CL. Okay, dia punya result sama je. Okay, and then satu lagi contoh, the operand can be a word. Okay, so a word dia jadi berapa bit? 16 bit lah, right? 16 bit word. Okay, so a word can be put into BX register. Okay, you can put in any AX register, AX, BX, okay, CX, BX, alright. Okay, so you have that. Okay, so yang ni you ada 4 lah, okay. 0 ni tak kira depan ni. Okay, you ada C7, okay, E5. Okay, so ini C, C7, E5. Okay, alright. Now you nak dia kata dia nak rotate. Okay, dia nak rotate 6 kali. Right, nak 6 kali. So ROR right. Okay, ROR
So rotate right 6 kali. Okay, so you tengok 6 kali jadi apa? Okay, kalau you nak very quick, you nak tengok the result. Okay, you keluar 6 kali lah, tengok 6. Ini 1 akan keluar, ni yang kedua, ini yang ketiga, ni keempat, ni kelima, ni keenam. Okay. So bila dia keluar ni, so dia akan masuk, yang ni dulu masuk. Okay, dia punya CF akhir dia 1 lah sebab dia bergantung pada yang last one ni. So 6 kali. Okay. Okay, so dia akan jadi benda yang sama lah actually. So benda ni akan duduk kat depan. Okay. Yang ni akan move. So benda ni akan jadi the last digit lah. Nombor yang baru. Okay, tengok persamaan dekat sini. This one and this one. Okay, 1100, 0, 111, 11. Okay. So ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kita tengok kat sini. Sama kan? Okay. 1100, okay, 1100, 0111, okay. 0, 0, 1, 1, 1, okay, and 1, 1. So sama. So yang ni akan shift ke depan lah. Okay, yang ni akan shift ke sini. Okay, 100, okay, 101. Okay, 100, 101. Okay. Alright, so it's simple. Okay, if the operand to be rotated once, so the 1 is coded. Okay, if it is to be rotated more than once, register CL is used to hold the number of time it is to be rotated. So yang ni kita dah discuss tadi. Alright, so kita tengok contoh ROL. Okay, tengok contoh ROL. Okay, katakan kita ada number 72. Alright, kita ada number 72. Okay, let's say we have apa dekat sini? Seven, 2. Okay, this one is 7, 2. Okay, so move BH 7, 2. Okay, so BH dia tak pakai BS lah sebab dia just 8 bit. Okay, 8 bit. So you boleh pakai BH lah, tak perlu pakai BX. Okay, then alright, so you nak rotate berapa kali ni? 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, you nak rotate 1, 2, 3, 4. So you rotate one by one lah kat sini. Okay, one by one. So you rotate now to the left. Okay, you rotate now to the left. Okay. So bila rotate to the left, you can tengok nombor kat sini akan keluar dulu. Okay, dia akan keluar. Alright, akan keluar and then this one akan masuk balik ke belakang. Alright. So rotate left. So analoginya macam tadi lah. Alright. So tadi you masuk to depan and then keluar to belakang. Now you masuk to belakang. Sorry. Yes, you akan masuk ikut belakang. Tapi sebenarnya you keluar dulu. You keluar untuk ikut pintu depan and then you masuk balik ikut pintu belakang. Okay, tadi you keluar untuk ikut pintu belakang and then you masuk balik ikut pintu depan. Alright. So itu beza dia. Alright, so tengok kat sini. So 0 ni, okay, dia akan move ke sini. So CF ini 0. Okay, 1. Okay, 1 ni, okay, next dia akan move ke sini. Okay, and then CF 1. Okay, another 1. So dia bergerak ke sini. So semua bergerak ke sana. Okay, 1 ni, okay, CF jadi 1. Okay, and akan masuk balik kat sini jadi 1. Okay, and ni 1 ni akan move ke sini. Okay, CF akan jadi 1. Okay, simple. Alright, so you tengok balik. Kalau you nak buat 4 kali macam mana? 4 kali terus. So you tengok 1, 2, 3, 4. So yang 4 ni akan terus masuk ke sebelah belakang ni. Okay, yang depan ni. Yang ni yang lepas 4 ni akan jadi yang depan. 0, 0, 1, 0. Okay, 0, 0, 1, 0 and then 0, 1, 1, 1. Okay, 0, 1,
small 1. Okay. And then you punya CF, CF, kita tengok yang ni lah. Okay, yang nombor 4 ni. Okay. Alright, so kod yang ni sama dengan yang ni. Alright. And then the operand can be a word. So sama juga macam ROR tadi. Okay, so di rotate 3 kali. Okay. So kalau di rotate 3 kali, so 1, 2, 3. So yang ni dah bergerak 3 kali. Okay. So yang ni akan duduk dekat belakang. Okay. So yang ni akan jadi depan. Okay. So you compare the result. Okay, sama je. Okay. So you punya CF akan ikut yang ni. Okay. Clear? Alright. So yang tu ROR dengan ROL. Okay, kita ada juga RCR dengan RCL. Okay. Give me 1 minute. Okay. Alright. Okay, in RCR, as bits are shifted from left to right, okay, they exit the right end, okay, to the carry flag, okay, and the carry flag enters the left end, okay. So maksudnya sekarang dia exit, okay, macam tadi dia exit terus, okay, cuma dia punya CF tu dah akan note, okay, dia akan note digit mana yang keluar, okay, 1 or 0, 1 or 0, so dia akan note dekat situ. Okay, berbeza dengan RCR dengan RCS, so dia akan exit ke carry flag, okay. Apa-apa kandungan carry flag tu, dia akan pergi kepada yang digit tadi, ke yang rotate. Maksudnya dia akan replace based on digit on the CF. Okay, tadi CF tu just note je, just note. Okay, dia rotate terus, dia rotate. Okay, kalau nombor 1 kat sini, so nombor 1 ni akan pergi ke sebelah belakang. Okay, tapi this time, nombor 1 ni dia masuk ke CF dulu. So apa-apa content CF ni, 0 ke 1 ke, okay, dia akan masuk ke sebelah belakang ni. So dia akan bergerak. Okay, content yang CF ni akan bergerak. So maksudnya CF ni akan function macam rotate juga. Okay. Sebab dia akan terima 6 digit from yang register value tadi yang you bagi. Contoh 1 ni masuk dalam CF. Tapi current value dekat CF tadi tu katakan 0. So 0 akan masuk kat belakang. Okay. Berbeza dengan yang tadi. Kalau 1 you rotate, you masukkan kepada CF. Okay, dia akan pergi ke belakang terus. So 1 akan replace yang nombor kat belakang tu. Okay. Now, dia depends kepada number yang dalam CF sekarang. Okay. Alright, so itu RCR dengan RCL. Okay. Okay, samalah konsep RCR dengan RCL, sama macam ROR dengan ROL, cuma itu je bezanya. Okay. So pergerakan ni samalah, arah sama. Okay. Kalau rotate RCR daripada left to right lah. Okay, daripada left to right. Kalau RCL daripada left, daripada right to left. Okay, kita tengok contoh. Okay, you clear the ni.
you clear the flag. Okay, maksudnya CLC ni, kalau you type CLC, you punya CF flag akan jadi 0. Okay. Okay, so you ada AL to 6. Okay. This one 2 and then this one 6. Okay. 2, 6. Okay. And then you nak RCR 3 times. Okay. 3 kali. Okay, maksudnya daripada left to right. Okay, left to right. Okay, so kita tengok kat sini kan. Okay, dekat sini yang ini akan exit. Okay, ini akan exit first. Okay, so kat sini tak ada masalah lah, sebab the thing is you punya CF 0, so maksudnya 0 akan masuk kat depan ni. Maksudnya CF 0 kan. Okay, so 0 akan masuk dekat sini. Okay, next. Okay, you punya CF akan jadi 0. Okay, so 0 yang kat sini dah masuk ke depan. Okay, 0 yang kat sini akan masuk ke CF. Right? So you shift, you rotate lagi. You rotate lagi. Okay, now 1 akan jadi kat belakang. So ini rotate. So yang ni now akan masuk ke depan. Okay, so ini akan move. Okay, yang ni akan move. So yang ni satu ni akan masuk kepada CF. Okay, dia akan masuk kepada CF. Tapi kat depan ni dia jadi satu lah. Alright, sebab dia depends on previous value of CF. So dia ikut CF tu. Okay, and then yang kat sini lah baru dia akan jadi satu, sebab CF yang daripada atas ni dia transfer ke depan. Okay, and then dia akan shift, yang ni dia akan shift to the right. Okay, and then satu kat sini akan masuk kepada CF. Okay, so sama juga macam tadi konsepnya. So you rotate tiga kali. So you boleh buat menggunakan also register CL. Kalau you nak 3 kali, so macam mana you nak buat, you nak solve this problem quickly. Okay, tengok ah. So the thing is okay, dia tak sama macam tadi. Okay, dia tak sama macam tadi. Okay, you kena consider CF0. Okay, and also this value in register lah. Okay, dia kena 3 kali. Okay, so dia akan tengok dekat sini. Ini 3. So kalau you shift 3, okay, maksudnya 1, 2, 3. So yang ni akan move. Okay, yang ni akan move. So you punya yang ni akan duduk dalam punya CF lah. Tapi value dekat depan ni, okay, akan mula dengan, okay, yang ni 1, okay, this one 1, 0 and this one. Okay, 1, 0, 0. Okay, so dia jadi sama yang kat sini. And then yang ni shifted to the right. Okay, 0, 0, 1, 0, 0. Okay, so itu cara dia. Okay, and you punya CF can depends on that value. Okay, alright, kita tengok dalam bentuk word. Alright, so STC, kalau you pakai command STC, you toggle you punya CF flag ni untuk jadi 1. Okay, tadi CLC, you nak buat you punya CF flag jadi 0. Okay, kalau you put STC, you punya CF flag akan jadi 1. Okay, so you tengok kat sini 37F1. Okay, this one 37F1. Okay, dia nak move, dia nak rotate 5 kali. Okay, dia nak rotate 5 kali. Okay, so you nak rotate 5 kali. So apa yang terlibat? So 5 kali ni lah. Yang ni 5. Okay, 5. Okay, rotate to the right. Okay, rotate to the right.
Okay, so dia rotate to the right. Okay. So you tengok kat sini. Okay. Okay, katakan 5 kali kan. Okay, CF1 akan masuk dekat depan this number. Okay, kat sini. Kat sini dia akan masuk kat sini depan ni. Okay. And then yang ni CF akan jadi 1. Okay, 1 kali. Okay, 2 kali. Okay. CF akan jadi 0. Okay. And then 1 kali. Okay. 1 kali tadi. Okay, 2 kali. Okay. 3 kali. 4 kali. 5 kali. Sepatutnya CF akan jadi 1. Okay. Sepatutnya CF akan jadi 1. Okay. Sepatutnya CF jadi 1 lah. Kat sini. Okay. So, you punya number akan start dengan 00011. Okay. 00011. Okay. And then follow dengan this one lah. Sampai ke sini. Okay. So 00001. Okay. 0001. And then 1. Okay. This one. Okay, sorry, my connection was lost. Okay, I repeat back. Okay, the last example. Okay. Okay, tadi kita nak shift 5 kali. Kita nak rotate 5 kali, right? So, kita akan tengok kat sini lah, alright? So, yang ni akan pergi paling depan lah pada mula-mulanya, okay? And then followed by this one, next, and that one. So, 5 kali. Okay, and then so akan tinggal yang ni lah. Okay, akan tinggal yang this one. Okay. So, this one akan masuk kepada CF. Okay. Alright, so tadi I cakap, so bila you change, alright, bila you
put this one, okay, so dia akan bergerak 5 kali. Okay, 0, 0, 0, 1 and 1. So 0, 0, 0, 1 and 1. So ini 5 kali. So dia akan fill at the front ni. Okay, and then this one is move. Okay, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 and 1 and 1. Dia akan move to the right. Okay, yang ini. So sama. Okay, and then you punya CF akan jadi 1. Okay, based on this one. Okay, sebab this one dia akan masuk kepada CF tu. So bukan CF bukan 0 lah kat sini. Okay, CF is 1. Doktor, Ya, macam mana dapat yang 0001 tu? Yang depan sekali. ini daripada sini. So you tengok dekat sini 5 kan. So 5 at the back ni. Okay. Tapi yang this one dia kena consider also CF. Okay. CF kan. Okay. So you tengok just 4 lah daripada yang belakang ni 4. So 1, 2, 1, 2, 3 and 4 and this one 5. Okay. So sebab you nak rotate 5 kali. So dia akan jadi 0, 0, 0, 1 and 1. Sama macam atas ni tadi. Okay, kita tengok balik yang atas ni. Okay, 3 kali kan? 3 kali. Okay, so you tengok 3 kali, 3 yang belakang ni. Okay, 1, 1, 0. And then you consider the CF as 0 sini. Okay, and then you kena tengok, ini 3, you kena tengok yang tengah ni. Okay, you tak boleh ambil sebab yang ni akan masuk kepada CF. Okay, that one akan masuk kepada CF. Okay, so this start 1, 0, 0. Okay, so 1, 0, 0 and 0, 0, 1, 0 and 0. Okay, and CF jadi 1. Okay, kalau you confused, alright, you can always do one by one lah. Okay, so you will do one by one. Okay, kita move So tadi okay, tadi dia kata okay, you want to move okay CL 5 times. Sorry, you want to rotate right 5 times. Okay, so this number. Okay, so first you buat CF as 1. Okay, so kalau 5 times, so dia akan jadi okay, so yang ni first dia akan masuk kepada CF. Okay, so you punya CF now is 1. Okay, and then content yang CF ni 1 akan pergi ke depan. Itu the first step. Okay, so now you akan jadi, you punya digit akan jadi put here 1. Okay, 0, 0, 1. Okay, follow this 1, 0, 0, 1. Okay, 1, 0, 1, 1. Okay, and 1, 1, 1, 1. Okay, and 1, 0, 0, 0. Okay, so tadi you punya CF equals to 1. Okay, now you masuk lagi this one for tadi first time. Okay, second time, so CF akan jadi 0. Okay, CF will be 0. Okay, CF akan jadi 0 and then 1 ni akan pergi ke depan. Okay, akan jadi 1, 1, okay, 0, 0, okay, and then 1, 1, 0, 1, okay, and 1, 1, 1, 1, and 1, 1, 0, 0. Okay, 2 times. Okay, 3 times. So you punya CF akan jadi 0.
Okay, dia ambil yang ni. And then 0 content ni akan pergi ke depan. So, pilih 0, 1, 1, 0. Okay. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Okay. And then, again, CF again 0, 4 times. Okay. You punya CF akan jadi 0. So yang ni tadi 1, 2, 3, 4. Okay, 4 times CF jadi 0. And 0 ni akan pergi ke depan. Okay. So 0 jadi depan is 0. Okay, 0, 1, 1. Okay, and then 0, 0, 1, 1. Okay, and then 0, 1, 1, 1, and 1, 1, 1, 1. Okay, and then UPCF yang ni lah. Okay, UPCF this one. UPCF 0. Okay, for the 5th time, okay, so yang ni akan masuk kepada CF will be 1. Okay, CF is 1. Okay, and then 0 akan masuk ke depan. Okay, 0, 0. Okay, 0, 1. Okay, 1, 0, 0, 1, and 1, 0, 1, 1, and 1, 1, 1, 1. Okay, so sama result macam ni. Okay, so itu cara dia. Kalau you confused, you can do one by one. Okay, so the fast way is macam tadi lah. So you tengok berapa kali, 5. Tekan 5. So you kena ambil daripada sini. Okay, daripada digit yang lepas yang pertama ni. Okay, 5. So lepas pertama 0, 0, 0, 1 and 1. Okay, follow dengan CF ni. And then yang 1 ni akan masuk kepada CF. Okay, so itu cara dia. Okay, clear? Yes. Alright, so kita tengok RCL. Okay, RCL pun sama. So cuma dia punya movement, arah movement tu berbeza lah. Okay, arah movement daripada right to left. Okay, so kita ada BL 15. Okay, 15. So dia rotate 2 kali. So dia rotate 2 kali dekat sini. So dia akan rotate yang sinilah. So yang first one, okay, so CF, dia akan tengok pada CF. So CF 1. Okay, CF dah jadi 1. So 1 akan masuk dekat belakang. Dia akan masuk dekat sini, and then content 0 ni akan di replace dalam CF. Okay, first time and then second time still 0. Okay, 0 ni akan dibawa ke belakang. Okay, and then dia akan di shifted, okay, ke sana. Okay, so yang ini akan jadi macam tadi, this one. Okay, content 0 ni akan di shifted ke belakang. Okay, and then alright, so 0, 0. Okay, okay, 3 kali kan. Ni 1 kali, okay, 0, 0, 0 kan. So 0, 0 akan move 0. Okay, 1, 0. Okay, dia move ke sana, ke sini. Okay, and then tinggal kosong lah kat sini. Okay, 0, 1, 0, 1. Okay, and then 0 or 1 and 1. Okay, and then 0 yang masuk tadi. Okay, alright, so dekat, kalau you nak guna move pun boleh. Okay, so sorry, kalau nak gunakan CF pun boleh 2 kali. So cara dia, you tengok nombor yang depan ni. Okay, and then you consider this one lah. Okay, sebab 2, you consider only this one. Okay, and then this one ni akan masuk, okay, dengan CF ni. Maksudnya CF, so akan jadi 1, 0.
Okay, 1 kosong kat belakang. Tambahan dia 1 kosong. Okay. So ini akan shifted to the left. Okay. And then you punya CF akan bergantung, okay, kepada this number. Okay, yang kedua ni. So itu you punya CF. So akan jadi 01, okay, 01 kat sini. Tengok 01, 01, 01, 01, 01 and 10. Okay. Okay, so tengok untuk contoh word. Alright, untuk contoh word, we have 0191, okay. Sorry, 191C, okay, 191C. 191C. Okay. So dia nak rotate 5 kali. Okay, dia nak rotate 5 kali. So nak rotate 5 kali, kita tengok yang kat sini 5 kali. Okay. Tapi this one akan masuk pada CF lah. Okay. So CF jadi 1. Okay. So 5 ni yang involve dengan yang ni masuk dulu, yang CF masuk dulu. Okay. So dia akan jadi 0, 0, 0, 0, 1. Okay. 0, 0, 0, 0, 1. So yang ni. Okay. So yang ni akan based on this number. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Okay. This one. 0, 0. Okay. 1, 0, 0, 0, 1 sama 1, 1 3 kali, 1, 1, 1 3 kali and double 0. Okay. 0, 0. Okay. So sama je. Okay. So itu konsep rotation. Okay. Rotate. Okay. Alright. So take a break for 10 minutes. Alright. And then we will continue after this. Okay. With the bitwise operators. Okay. So we will finish the chapter today. Okay. So we have a little bit more. Okay. So take a 10-minute break. So I see you around 11:15. Okay. Anyway, if you have any questions, so you can ask me.
You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Or maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because you're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me, when everyone tells us what we can be. And how can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It feels impossible. It's not impossible. Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were made to be mine, and nothing could keep us apart. 'Cause you are the one I was meant to find. It's up to you, it's up to me. No one can say what we get to be. Why don't we rewrite the stars? Changing the world to be ours. You know I want you. It's not a secret I try to hide, but I can have you. We're bound to break and my hands are tied.
okay, welcome back. Alright. So we will continue. Okay, now we look into the bitwise operators in the C language. Okay. So C language ni berbeza lah dengan apa ni yang you belajar sekarang, the assembly language. Alright. So while every C programmer is familiar with logical operators, okay, many aren't versed in bitwise operators. Okay. So bitwise operators ni AND, OR, okay, XOR, okay, inverter, shift right, shift left. Okay, so itu bitwise logic operators untuk C language. Okay, so ini dia punya result lah. Okay, kalau gunakan AND apa jadi, kalau gunakan OR apa jadi, okay, XOR, okay, inverter jadi, okay. So di invert the number apa semua tu lah. Okay. Alright. So kita tengok kat sini, okay. So kalau lah bitwise operator ni, okay, digunakan, okay, maksudnya operator dia kita gunakan dalam assembly language, okay, apa akan jadi? Okay, apa akan jadi? Okay, so kita tengok, okay, 0x in the C language indicates data is in the hex format. Okay, so 0x ni dia beritahu, okay, data ni dalam hex format lah. Okay, and then OX ni data ni dalam hex format. So ni 35 dan 0F. Okay, so dia letak depan dia 0x. Okay, ini 54, maksudnya 54H lah. Okay, kalau ada operator ni XOR, ni XOR, yang ni OR, yang ni AND, okay, yang ni equal, yang ni equal ni is apa ni, inverter. Okay, dia ada kat sini inverter, ada tilde punya sign ni kat sini. Okay, 0x ni 37H and C8H. Okay, so tengok, kalau kita gunakan bitwise operator ni apa jadi? Okay, so 35, okay, and 0F kita dah belajar sebelum ni kan. Alright, so just refresh a little bit. Okay, so cuma yang perbezaannya kali ni kita ada this operator, okay, untuk compatible dengan C language. Okay, kalau dalam bentuk C dia akan ada 0x, 0x. So 0x tu maksudnya dia ada H lah. Okay. Alright. So dekat sini, so kita tengok kalau N apa-apa, okay, kalau 0 darab 0 akan dapat 0. Kalau 0 dengan 1 pun akan dapat 0. Except that kalau 1 dengan 1 baru dapat 1. Okay. So 350F. So tengok kat sini. Ini 0, of course 0, 0, 0, 0, 0. Okay, ini 1, okay, 0 and 1. Okay, so flag settingnya samalah. Okay, ini of course ZF akan jadi 0. Okay, parity flag. Okay, parity flag dia tengok number of 1. Even, okay, even jadi 1 lah, okay, sebab 2 kan. So jadi 1. CF 0, OF 0. Okay, and then sign. So tengok kat sini 0, 0 lah. Okay. So before this, like you learn before, so CF dengan OF flag ni akan jadi 0. Okay, kalau you ada operation menggunakan bitwise operator ni. Okay. Okay, so yang ni, contoh yang ni lah. Okay, 35 and 0F. Okay. So dia punya resultnya yang ni lah. Okay, 0x, 05. So yang ni, okay, yang ni yang dalam bentuk C language. Okay, dalam bentuk C language. So dia punya result macam ni. So kalau you dapat macam ni, macam mana you nak dapatkan result? So result dia macam ni. So you kena buat macam ni dulu lah. So maksudnya kat sini, dia akan AND kan, okay, 35 dengan 0F. Okay, tengok yang next example, yang this one. Okay, 0504 or, okay, DA68. Okay.
Okay, yang ini. Okay, kalau OR, kita tengok apa jadi. OR apa-apa yang 0 je akan jadi 0. Okay. Kalau in case either A or B 1, so dia akan jadi 1 lah. Okay, or both 1 akan jadi 1. Okay, so yang ni 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Okay, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Okay. Alright. Okay, so dia punya result. So yang ni D, F, 6, C. Okay, so yang ni dia punya result. Okay, and then kita tengok dia punya flag, sign flag jadi 1. Okay, sebab 1 kat sini kat depan. ZF equal 0. TF sama dengan 1. So kita tengok yang the lower 8 bit ni. Okay, untuk parity. Okay, kalau kira semua tak dapat lah. So artinya 0. Tengok 1. Jumlah 1 berapa? Ada 4 kan? Okay, 4 even. So 1 lah. Kalau kira semua tak jadi. Sebab yang ini ada 4, 8, 9, 10, 11. So kalau ikutkan tak lah. Okay, sebab dia punya number of 1 tu bukan even. It is odd. Okay. So kat sini it is even. Right. So CF and OF of course still same. Okay. It is still 0. Right. Okay. Next example. Okay, XOR. So exclusive OR. So exclusive tu bila masa kalau 1 dengan 1 dia akan jadi 0. Okay. Itu je yang eksklusif. Okay, 1 dengan 1 jadi 0. So 0, 0. Okay, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Okay, dapat 2C. Okay. Then tengok dia punya flag. Okay, parity 1, 2, 3 kosong. Okay, ZF kosong, SF kosong, KCF and OF kosong. Okay, semua kosong. Okay, last one, tilde ni. So, tilde dipakai, so inverter pakai not lah. Kalau dalam assembly language, right? So, 37. Okay, inverter. So, kita tengok apa result dia. Kalau you invert, jadi apa? Zero, 0, 1, 1. Okay. 1, 0, 1, 1, 1. Okay, invert. 1, 1. 0, 0, 1, 0, 0, 0. So ini 8. Okay, yang ini 8, 9, 10. 8 campur 4, 12. So 12C. Okay, C8. Right? So that's why you dapat result is C8. Okay. So untuk inverter. Alright. Okay, clear? Okay, kita ada another operator dalam C language, shift right. So dia pakai the sign greater than tu. Okay. And then shift right also shift left. Okay, perform the same operation as SHR and SHL in assembly. Okay, you kena ingat lah dia punya operator tu. Kalau dalam C, it is compatible dalam assembly ni macam mana? Okay. Okay, their format in C is as follows. Okay, data, okay, sign greater than ni, okay, number of bits to be shifted, okay, shifting right. Okay, shifting right lah maksud dia kat sini. Okay, data less number of bits to be shifted. So, tengok dia punya ni, example, okay. So, ni data 9A, okay, bigger than shift right lah. Ni dia nak shift right 3 kali. Okay, apa akan jadi? Okay, kita tengok . So 9A, okay, shift right 3 kali. So you kena buat ni 9,
A, shift 3 kali lah kan. So 1, 2, 3, shift yang ini. Okay, so shift that one. So kat depan akan jadi 0 lah. Okay, 3 kali, and then this one is move. Okay, yang ni semua masuk value, masuk dalam CF. Okay, so CF plus 1 is 0. Okay, so 1, 3. Okay, 1, 3. So the main result is 1, 3. Okay, and CF is 0. Okay, so itu example dia. Okay, another example 7777. Okay, you nak shift right to 4 kali. Okay, so shift right 4 kali apa yang you akan dapat? Okay, so kalau 77 it is 0, 1, 1, 1 kan, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Okay, shift 4 kali. So yang ni lah, shift 4 kali. So depan ni jadi 0 je lah. So you punya depan jadi 0. So yang ni lah yang ambil result. Yang belakang ni. So 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 and 0, 1, 1, 1. And then you punya CF ni, yang tengok yang last ni is 0. Okay. And then you punya result is ni 0, 0, 7, 7, 7. Okay. So after the 4 shift, the word memory location data 1, okay, will contain 0, 7, 7, 7. Okay, betul? Okay, the 4 least significant bits are lost through the carry 1 by 1 and zeros fill the 4 and more significant bit yang depan ni. Alright. So itu dia punya result. Okay, next. Kita nak shift to the left pula. Okay. Ini shift to the left. Okay, ingat sign ni shift to the left. So dia punya number is 6. So shift 4 kali. So dia punya ni 0, 0, 0. Okay. 6 is 0, 1, 1, 0 lah. Okay. So shift to the left 4 kali. So yang ni shift 4 kali. So CF of course 0. Okay, tengok yang last ni 0. Okay, and then 0 masuk ke belakang. So dia jadi 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Okay. So you dapat result 60. Okay, 6, 0. Okay, and CF is 0. Okay. Still can follow? Yes. Okay, good. Alright, so okay, ni dia punya syntax lah. Okay, contoh dia nak repeat balik the example tadi. Okay, repeat example 3.5 through 3.11 in C. Okay, so ini cara tulis lah. Okay, cara tulis dia dalam bentuk C. Okay. Okay, C ni cara penulisan dia dalam bentuk C language. Yang kita belajar sebelum ni is in terms of assembly language. Okay. Ini 35. Okay, 35H. Okay, 504. Okay. And then DA 66, 54, 78, 37, 09A. Okay. So itu cara penulisan dia lah. Alright. Okay, so dia ada juga dalam pack BCD. Okay, yang sebelum ni kita belajar pack BCD and also to ASCII conversion. Okay. Alright, so ini cara dia lah. Okay, ini cara penulisan dia dalam bentuk C juga. Okay. So you just kena ingat kalau ada 0x ni dia refer kepada hex number. Okay. Okay, cara dia nak masking. Okay, masking the number lah. Okay. Daripada okay pack BCD.
kepada ASCII conversion. So dalam bentuk ASCII you kena ada number 3 kan. Number 3, so macam mana you nak tambah number 3 tu. Okay. So you boleh tengok balik ni lah. Compare dengan yang previous example that I show you before. Okay, macam mana coding in terms of assembly language, and then this one is coding in terms of the C language. Okay. Okay, so yang ini master upper 4 bits. Okay, 0F37. Okay, so dia masking upper 4 bit ni dia nak, okay, apa yang dia nak guys ni, 29 ni, okay. 29 ni dia nak convert, okay. Ini daripada pack BCD, okay, dia nak convert kepada ASCII. So sepatutnya dia akan dapat 32 and 39 lah dia punya result. Okay, 32 and 39. Okay. So 32 and 39. So dia buat, cara dia buat je, dia masking dulu. Okay, dia masking. Ini my BCD. Okay. And 29 ni my BCD. Dia end dengan ni. So 29. So dia masking dengan 0F. So you akan dapat 20 lah. Right. Sorry. Dia akan dapat 09. Okay, dia masking kat sini dapat 09. Okay, SK1 ni can contain 09 and okay, and then diletak dia dia apa ni, OR, okay, OR 30. So dapat 39. Okay, so dapat 39 kat sini. Okay, and then SK2, okay, dia tengok dia masking pula yang sebelah sini, yang sebelah 9 ni. Okay, yang sebelah 9. So dia buat F0. So you dapat 29. So you dapat result 20. Okay, 20. And then dia buat, cara dia buat dia shift right 4 kali. So bila dia shift right 4 kali, dia akan jadi 02 lah. Okay, 02 and then tambah 3. Okay, 32. So dia akan dapat, okay, 32 and 39. Okay. So dapat apa ni, result dalam bentuk ASCII. Okay. Boleh follow? Any confusion? Confused? Macam ni nak tukar daripada pack ABCD to ASCII? So we learn this one last Tuesday. So you kena ingat kalau ASCII dia ada nombor 3 kat depan nombor tu. Okay. Yang pack ABCD ni nombor dia 2 dengan 9. Okay. So you kena buat jadi pecah 32 and 39. Alright. So refer back to my previous lecture if you still cannot understand. Then get back to me if you have any question. Okay, so dalam C language kita boleh juga testing bits. Okay, in C. In system programming and hardware interfacing, it is often necessary to test a given bit to see if it is high. Okay, many devices send a high signal to state they are ready for an action or to indicate that they have data. So high ni maksudnya 1 lah. Okay, kalau low tu 0. Okay, kalau you refer kepada binary lah. Okay. So kalau yang nampak 1 tu usually is a positive. So is yes lah usually. 0 tu no. Okay. So itu maksud dia sekarang kat sini. Many devices send a high signal to state that they are ready for an action or to indicate that they have data. Unused bits are masked and remaining data is tested. Okay. Program 311 asks for a byte and test to see if D0 of that byte is high. Okay. So ini dalam bentuk inilah, dalam bentuk C language and also dalam bentuk assembly language. Okay. So type in a hex value
Okay, tengok type in a hex value, scan, okay, and status. Okay, get the data. Okay, dia akan request what is the data that you want to put. So kalau you punya data, katakan you punya ni masuk test bit D0 to see if it is high. Okay, so the test bit D0. Okay, must all bits except D0. Okay. Okay, kalau kita masukkan D0, okay, D0, okay, dia buat 01. Okay, so dia akan jadi ni lah. Yang ni akan jadi 0, akan jadi 1. Okay, jadi 0 akan jadi 1. Okay, kalau time tu jadi 01, okay, D0 is high and then D0 is low. Okay, senang aja. So, maksudnya kalau dapat result 01, maksudnya memang itu is D0 lah. Okay, katakan you buat B0. Sorry. D1, sorry, D1, 0, 1. Okay. So dia akan tengok dekat sini. D1, 0, 1. Okay, status, get the data. Okay. So temperature status, okay, D1, okay, and 0, 1. Okay, ini akan dapat 1, ini akan dapat 0. Okay, if temperature equals to 1, okay, so dia still bagi tahu that this D0 is still high. Maksudnya akan ada value lah. Okay, katakan dekat sini is 0. Okay, kalau in case ada value, memang dia akan jadi 1. Okay, D0 is high, D0 is low. Okay, kalau tak ada value, katakan dia punya D0 is 0. Okay, kalau 0, okay, kita akan masuk 0, 0, 1. So dia punya result akan jadi 0. Okay, bila jadi 0, temperature tak sama dengan 1. Okay, bila temperature tak sama dengan 1, so menunjukkan D0 is low. Okay, so other than 0, maksudnya dia ada value. Okay, so bila dia ada value, maksudnya you kena record lah that temperature. Okay, so itu maksud dia dekat sini. So maksudnya dia nak test the bits. Okay, kalau dekat D0 tu ada value, okay, apa-apa value selain 0, maksudnya dia ada value. So kalau ada value, so dia punya ni akan jadi high lah. Okay, dia punya D0 ni, bit D0 akan jadi high. Okay, alright, so itu berkenaan you nak test the bits in dalam bentuk C lah. Okay, this is compatible in terms of the assembly language. So the NAL, okay, compare AL 01, okay, is D0 high, okay, jump not equal below. Okay, make a decision. Okay, kalau dia tak equal, maksudnya compare tu tak sama dengan 1, okay, dia akan pergi ke bawah lah. Okay, maksudnya D0 bit tu is low. Okay, if yes, D0 is high. Okay, so dia akan follow this one. Kalau jump is equal. Kalau equal, okay, jump not equal. Kalau tak sama, maksudnya kalau compare tak sama dengan 1, dia akan ke bawah ni. Kalau sama dengan 1, dia akan follow the instruction after the jump ni. Okay, so itu cara dia.
Okay. Alright, so itu sahaja, alright, for this topic. Okay. Ada sebarang soalan? Kita akan tengok dengan example starting next week, okay, regarding this. And I might start you with couple of quizzes as well, okay, before your final exam. Before your test 2, okay. And then after that we will resume with our next topic. Okay, ada sebarang soalan? Kalau tak ada, so we will finish now, okay, for today's session. Okay, as usual, turn on your camera